Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mafii. Jedziemy na obiad z Donem, ponieważ jego prywatny ochroniarz zachorował. Zadzwonił, że jest chory. I dzisiaj my pełnimy rolę tego właśnie kierowcy i ochroniarza. Bo udało się uniknąć mandatu. Don ma bardzo szybki samochód, zauważyłem. No ale no, jaki inny miałby mieć samochód Don, prawda? Wiadomo, z górki, bo z górki. Ale 9 dych. Bagiety. Dobra, idźmy z ogranicznikiem prędkości. Donowi nie wypada przecież dostawać mandatu za przekroczenie prędkości. Zawsze ta muzyczka leci jak się wjeżdża na Central Island. Idziemy do Pepe. Nawet pod górkę jakoś specjalnie prędkości nie traci, więc nie jest źle. Ja po ostatnim odcinku, słuchajcie, ugotowałem sobie pizzę. Pojawiła się na tym ekranie ładowania, więc poszedłem, zrobiłem sobie pizzę taką z suszonymi pomidorami. Dobra sprawa. Chyba każdy lubi pizzę, co? Nie ufajcie osobom, które nie lubią pizzy. Samo nie ufajcie osobom, które nie lubią sera na przykład. Oczywiście wiadomo, Don kazał nam wziąć broń na obiad, no bo kto nie bierze ze sobą broni do restauracji. Także możemy się spodziewać, że na samym obiadaniu się raczej się nie skończy ta historia. No dobra, dojechaliśmy. Sam se drzwi nie może otworzyć. Panowie z życia i At śmierci. last, I could eat a horse. Hey, Restauracja. Dr. Yeri, Pepe, welcome. you don't even know how much I'm looking forward to your specialties. Fantastic meal, Pepe. I haven't eaten that well in a long time. Molto grazie, Don. Praise from a gourmet like you always makes me feel it with joy. Oh, please, I'm no gourmet. If you knew what I ate for dinner yesterday, you definitely wouldn't say that. Can I get you anything else, Don? I have an excellent Chianti. Really? Let's get it out here then, Pepe. At once, sir. How'd you like it, Tommy? It was fantastic, boss. I'll have to bring Sarah here sometime. Ah, yes, you certainly should, Tommy. Just be careful that Sarah doesn't take offense. She cooks worse than Pepe. Niedobrze. O kurde. O chyba... O kurde, wszyscy bracia bliźniacy, co? This is ruining my lunch. Gorilla must have nothing better to do. Raczki, 6 raczki. Let me taste the wine. 6 naraz. Get this Skoczyło. over with. Throw him his I like present, it. Joe. Maybe we'll smoke him out. Mołotowa. Nejda dostaliśmy. Pół godziny później. No kurde. Dość małe zniszczenia w sumie jak ten granat. Working for you is real interesting, boss. What'd you say? My ears are ringing from that blast. Yes, boss. It looks like we won't get out this way. Z tej strony nie mamy Try and szans. run around the back of them while I keep them entertained. Yes, boss. Dobra. Be careful. To musimy wyjść tyłem. O, no super. Nieźle, słuchajcie, mamy 70... Oj! Plecy patrzy, no, zobaczcie. Mamy Tomiego.
Bierzemy troszkę z amunicji. Bardzo niedobrze. Skąd oni we mnie strzelają? Serio? No i Don nie żyje. Stania mi zrobił plecy, a na razie go nie ma. No dobra. Mam 42 HP, nie jest to jakaś... No nie jest najlepiej, słuchajcie. To ten mi plecy robił. Dobra, mamy apteczkę. Serio? 25 HP? No dobra, idziemy dalej. Oj, na blisko. Dobra, leży. Dobra, wracamy. Wracamy do Dona. Dlaczego tu są otwarte drzwi? Czy my tu miał iść? Nie, czekajcie, bo to... Aha. Zamknijmy, nigdy nie wiadomo. Co się... O kurde! No właśnie. Dobrze, że sprawdziłem, słuchajcie, bo jakbyśmy wychodzili, to pewnie byśmy dostali. I have to say, you got balls, Tommy. You saved my ass. You weren't so bad yourself, boss. Christ, that was crazy. Thank God Pepe hid. Poor guy. I'll have to send him some dough for repairs. No, We should. przydałoby się. Boss, I'd like to know how they knew where we were. You think they followed us? I don't think so, Tommy. I have a feeling I know who set me up. Who? Carlo, my bodyguard. That goddamn son of a bitch, he's the only one who knew where I was going. And he also excused himself from Właśnie. work today. He knew very well what was gonna happen. That sounds pretty likely. Yeah, I think so. I'll tear him apart like a rag doll. Carlo lives in a rented house in Little Italy, a little way from our bar. There's a pizzeria downstairs. We're going. Oczywiście, że jest pizzeria. Oczywiście. No dobra, to jedziemy do domu Karla przy zachodnim moście i zabij go. Zbieramy sobie może najpierw jeszcze troszkę ammo, żeby potem nie było jakichś niespodzianek, że nam zabraknie amunicji. Dobra, wrócimy samochodem Dona. Fajna bryka to. No dobra. Chyba jesteśmy na miejscu, słuchajcie. No, trafiliśmy. Dobra. Gra została zapisana. Drzwi są zamknięte. Dobra, idziemy za Donem. Carlo, you bastard! We're coming for you! Let's do it, Tom. Break down the door, bust in there and kill the bastard. Z buta wjeżdżam. Szybko He's run przeszedł. down the fire escape, Tommy. Get him! No! For the love of God, don't do it! No, a gdzie on jest? Nie. Dobra, widzę go. Oh my God! What the hell is going on here? No i pestko. Lord, it's shooting here! Shut No. up, lady, or you're next. O Jezu. No co, no i zabiję go, tak? Kill that bastard, Tom!
Don't be an idiot! Shoot the bastard! They're murdering people. Łatwo, bo się You know nałożyli, what, co? boss? What? That's the first time I knocked someone off in their Eh. underpants. It's nothing. First time for me, too. There's a first time for everything. Coś w tym jest. Well, who do we have here? How are you, Sergio? Staying out of trouble? I see you got a new punching bag. Well, the gentleman here thinks that the financing of our labor union ain't fair, and he wants to strike. I've always said a strike is a bad thing. Real bad. Unless, of course, it's organized by my dear brother for a higher goal. You won't get away with this. The boys will show you. I think you're overestimating their bravery. You cockroach. I didn't come for this discussion, unfortunately. We'd like to introduce you to some of our principles about labor unions in this free country of ours. Carry on, boys. What's the reason for your coming, brother? Salieri is alive. What? How could he survive? I'm afraid in the current situation we can't ask him. And there is nobody else who could tell us what happened. Our guys are dead, and the customers at the restaurant are dead. And that sneak Carlo is as well. Could you please shut up? We're trying to talk here! Go to That's hell. no way to talk to Mr. Morello. Bob! Mr. Morello. He should have been there alone. How could that old man kill so many of our guys? He's as old as me, so I wouldn't say that. But he probably wasn't there alone. I think he'll be planning how to get rid of us right now. What should we do? I will try to figure out something. Anyway, be careful. Now his best guys will be after us. No właśnie. So, we really at It's war? nas. We have been for a long time already. But now, more than ever before, take good care of yourself, brother. Boss, it looks like he's had enough. What do you want us to do with him? I don't know. Finish him off and dump him in the ocean. O, no... No tak, tak też można. Tommy, that assassination attempt means that Morello has openly declared war on us. We have to deal with him. If Morello didn't have accomplices with the politicians and other important city organizations, our forces would be nearly equal. If we liquidate those people, our opponent will be a lot weaker. That's exactly what we gotta do. Eliminate his strong contacts. Right. And as we all know, an all-out war must be avoided. Get the generals. Then the soldiers will give up without a fight. So this is what we'll do. We'll finish them off one by one. What do you mean exactly? The first in line is the city councilor who's caused us so much No trouble. właśnie. Ten Morello got him into politics, and that makes him a big syna mu supporter. zabiliśmy, nie? Teraz mamy We'll ojca take zabić. care of him after the boy, and I mean today. The councilor is celebrating his birthday and has decided to throw a huge shindig. He's having it on a steamboat with fireworks and the whole nine, and he'll be making a speech to the paparazzi. There'll be a lot of people there who won't do dick against us when they see what happens to him. It sounds pretty risky. But well worth the risk. Vincenzo knows the plan. Okay, as I said, it's on a steamboat. It won't be easy to get in without an invite, but I know you can do it, Tom. Above all, try not to raise suspicions before we reach our goal. Of course, you won't get a weapon past the security, but I've dealt with that already. O, As soon as you get on deck, go to one of the men's rooms. There'll be a small revolver hidden there. Afterwards, just wait jak outside. w Ojcu Chrzestnym, nie? The counselor will probably be hiding in his cabin, but he'll be out for To the też był start of the przecież celebration ukryty. and his speech. That's your big shot. During the speech, Spłuczką. you want to pop him, Tom. It's got to be in public, and this speech is the best opportunity. There'll be a big crowd there, so you can blend in with it once this thing is all done. And then what? I'd like to get back to shore in No. one piece. Afterwards, it'll be Sensowne nuts. pytanie. There'll be some security guards on a boat, and you should be able to get past them in the chaos. If not, get to the bow, and Paulie will pull up in a boat and bring you back safely. So what, Tommy? It won't be a picnic, but you should pull it off. Okay, I'll do it. The boat is anchored on the waterfront on Central Island. You better get going or you'll miss it. Keep an eye on the time. Buona fortuna, Tom.
Bona fortuna. Kradnij się na parowiec i zabij radnego podczas przemówienia. No dobrze. A tu co? A ja? Halo? Maybe Ralphie has something for me. No jasne, że Ralphie coś dla nas ma. Ralphie zawsze coś dla nas ma. O, Well, here we go again, Ralphie. 3 butelki już? Today I need something for one use, because we don't know how it's going to work out. Hey, Studniówka. Tommy, that's no big problem. I have here this little number. They're pretty popular these days. No właśnie, potrzebujemy czegoś Also, they're pretty solid. popularnego. Look how easy they are to nab. I've never seen this lock before. I don't think I can get in. Yeah, great, Ralphie. That should do the trick. Crusader, Chromium, Sleek. Wszystkiego najlepszego. Kradnij się na parowiec i zabij radnego podczas przemówienia. No dobrze, musimy jechać na południe Wyspy Centralnej, z tego co pamiętam. Także udajmy się tam. Dojeżdżamy już do portu. Zaparkujemy jak cywilizowani ludzie. Może tyłem, może przyjdzie nam uciekać. Poli ma nas podobno odebrać z łodzi, z tego parowca, łodzią. Ale potem jak nas przywiezie na ląd, to nie wiadomo co dalej, prawda? Więc może lepiej tak to zrobić. Dobra, spróbujmy się jakoś dostać tam. Skoro Hey, mister, you got an invite? No, kindly take a walk. I must have left it somewhere. Yeah, so like I said, beat it. Hey, mister, you got an invite? No dobrze, już idę. I must have left it someplace. Yeah, so like I said, beat it. No dobra, to może... Myśmy się przebrali za kogoś. Gdzie tu można się za kogoś przebrać? O. Z jakiegoś powodu musi być to otwarte. Nie wiem jeszcze z jakiego, ale... W tej grze są otwarte tylko budynki, które mają jakieś znaczenie. Poszło łatwiej niż myślałem. Ale no coś w tym jest, że tylko budynki, które mają bardzo duże znaczenie dla misji, są otwarte, no bo wiadomo. Nie mogli zrobić takiego otwartego świata, jak nie wiem. Wyobrażacie sobie PUBG'a na przykład, że chcesz otworzyć drzwi i nagle nie można wejść? Albo Fortnite. No nie, no ale 15 lat temu, wiadomo. Przeszuka nas, nie mamy przy sobie żadnej broni. Okay, pal, enjoy yourself. No i super. A co on mówił, że muszę iść do męskiej toalety i znaleźć rewolwer, czy tam broń. Fajny statek, kurczę. Parowóz. Środek. Lost Heaven Queen. No dobra, słuchajcie, podejście numer 2, ponieważ niestety dałem się wykryć. Did you see that dame with John? Zauważyli, że mam broń, że jestem mordercą. Typical. This has to happen to me. Znaleźliśmy toaletę, jest całkiem z tyłu, musimy iść teraz do Bosmana po klucz.
That's what I call true love. Zrobimy wszystko tak, jak quietly indoors somewhere, it'd be jak od nas tego wymagają skrypty w grze, tak? Hey there. Do you know where the keys are to that broken John? Don't bug me. I have a lot of work to do. Yeah, I kinda need those keys. I left something there. Yeah, right. Maybe I'll lend them to you, but you gotta promise to clean up that mess in there and bring them right back to me. I'll wait in the stern for you. Będę czekał na Rufię. Sure. You bet. Okay, there you go, but bring them back. No pewnie, że mu przyniesiemy z powrotem. No dlaczego mamy nie przynieść? Mamy wiadro. Idziemy posprzątać kibel. Bądźmy uprzejmi. Dobra. Did you see that hunk with Mr. Steele, darling? Well, now, he's Where are you, baby? No, najpierw czyszczymy kible, potem idziemy zabić człowieka, radnego. Taka normalna środa. Jak nie ma gdzie schować tej broni? Nie trzymasz w dłoniach. Dobra, teraz idziemy mu szybko oddać. Słuchajcie. Idziemy mu oddać ten klucz, bo ostatnio też próbowałem mu go oddać. I jakimś cudem wyczaił, że mam broń, że jestem mordercą. I takie różne rzeczy. Gdzie jest? Did you enjoy the dinner? So, you see how easy that was? You ain't so bad. You could open a cleaning firm. Yeah. And I'll use you as the rag. Do you wish anything else? No dobra, oddaliśmy klucz. Nie wyczaiły nas tym razem. Może wejdźmy teraz na samą górę, co? To jest restauracja. Zespół gra. Trochę cicho, bo cicho. No ale coś tam grają, powiedzmy. I'd like another coffee. Me too. When the waiter comes, we'll ask him. Everything in order? It's lovely here. O, dobra. Idzie radny. Hello there, John. I hope you're enjoying yourself. Good evening. Yes, it's lovely Na here. imprezie takie. Cześć. How are you? Cześć. I hope you like it. Thanks. We're glad to be Hey, here. I'm glad you could make it. It's Liżą wonderful. dupę. Thank you. Nie no, fajne przyjęcie w sumie takie na statku, kurczę. Abemus papa. I think it's time. Thank you and welcome to Yes, this little indeed. party. There's I a never fireworks guessed I had so display at many the end. really I'm nice looking forward to friends it. who No dobra, I hope will drink with me on this to special chyba day. czas to zrobić. It never Uciekaj, uciekamy. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on ma na mnie czekać, zapomniałem. Słuchajcie. Chyba nie tutaj. O dobra, widzę łódkę, No. Dobra, udało się, słuchajcie. Nie, widoczki były bardzo ładne. Widoczki były bardzo, bardzo ładne. Oh, nowe opcje trybu swobodnej jazdy zostały odblokowane. Do garażu dano nowy samochód. Jesteśmy na wszystkich okładkach gazet, co? Tommy pulled it off. Now all the politicians in the city are scared. Nobody wants to end up like the counselor. Nice job, Tom. But it's not enough. Now we're after Morello's right-hand man, his brother, Sergio Morello Jr. He controls the unions in the city. His biggest assets are the dockers' unions, thanks to whom he practically controls every import into the city. We kill him, and a big part of Morello income is gone. I think I know how we'll do it, boss. Sergio is usually at the Italian Garden restaurant. There's a telephone in the restaurant, and across the street a phone booth.
You go to the booth and call inside the restaurant, saying you want to speak to Sergio. I'll be standing in front of the restaurant with a Thompson. And as soon as Sergio gets to the phone, I'll waste him. Then we just gotta get to the car and make a quick getaway. What do you say? Yeah, I suppose I can handle the calling part. Get to it, boys. Vincenzo will give you your weapons. Wiadomo, znamy jak, już wiemy chyba jak to będzie wszystko, co? Jedź z Polim do restauracji Włoski Ogród i zamorduj Sergio Morello Jr., czyli brata naszego wroga, Dona Morello. No dobrze, a na dzisiaj to już wszystko, my widzimy się już jutro. Udało się sprzątnąć radnego, więc nie powinniśmy mieć większych problemów z bratem Dona Morello, co? Także trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia jutro. Cześć!